Olaf? Olaf? Nasaan? Elsa? I got to know. Hi! Hi ka na. Hi! Word trap! Ayun na! Si Elsa! Seryoso? Ay, beautiful eyes daw muna, sabi ni Olaf. Ah! Ay, wag na magano ng mata. Wag ka mo, wag. Flying kiss daw muna. Uy. Uy, uy. Beautiful eyes daw muna. Ha? Ayaw mo? Flying kiss mo. Oh, malikot na mata mo. Oh, aray. Katitinga. Ay, si Elsa. Flying kiss daw muna. Sige na. Muso na lang. Muso. Uy. 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 Ate, seryoso. Smile daw muna. Smile. Pa-cute daw muna. Pa-cute. Pa-cute daw. Bye-bye. Bye-bye ka kay Lola Mami. Flying kiss. Flying kiss na! Uy, nasan na si Hello Kitty? Pakita mo kay Lola Mami. Ayun! Hello Kitty. Kiss mo, Hello Kitty. Saan yan lagay? Sa ulo? Ay, si Jollibee! A teddy bear! Si Hello Kitty? Ayun, si Hello Kitty! Teddy bear.